श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीपरमगुरुभ्यो नमः। श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यगुरुभ्यो नमः। श्रीकालप्रियेशस्तोत्रम्। विधीशमुखगीर्वाण याचनाफलमद्भुतं दिव्यभासं भजे व्यासं शिशुं शशिमुखं सदा। दर्शनं केवलं यस्य सुखं दिव्यं प्रयच्छति अवर्णनीयलावण्यं व्यासं वन्दे रविप्रभं। तेजसा बालमार्ताण्डः लावण्येन च मन्मथः निर्जितो येन तं वन्दे व्यासं सुस्मितसुन्दरं। सृष्टिकर्ता विधातास्य पुत्रो पौत्रश्च शङ्करः अनादिनिधनं वन्दे तं बालं बालभास्करम्। जातमात्रोऽभिवृद्धश्च वटुर्दिव्यो बभूवः वामनो काश्यपो यद्वत् तपस्वी कुलवर्धनः। भक्तानां हृदये स्थित्वा तमोज्ञानं विनाशयन् बालतिग्मांशु संकाशं व्यासं वन्दे सतां पतिम्। वसिष्ठवंशमार्ताण्डं तपस्वी कुलमण्डनं पराशरात्मजं वन्दे वासवीनन्दनं सदा। अध्ययेन विनैवायं सर्वज्ञो ज्ञानदायकः केनापि नैव विज्ञेयस्तं वन्दे वासवीसुतम्। यन्नामकीर्तितं पापं हन्ति तूलमिवानिलः तं वन्दे मोहनं व्यासं चिदानन्दप्रदायकं। व्यासस्येयं स्तुतिर्नित्यं पठिता बालरूपिणः विद्यां बुद्धिं ददातीशः निर्मलं ज्ञानमेव च। इति श्रीमत्सुधीन्द्रतीर्थकृतं श्रीकालप्रियेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।